جونای من السلام علیکم، روزتون خوش باشد. من رحمت تماشا کنیدن کارولا چیه؟ تویوتا کارولا سال 2024 اش بود است بردارم. 2024 گفته سال هفته سالون گرفتگی دیدم بردارم. یا ماکینو подписчика اون آوردگان همین فرزندو پدرکه کردگی بودن گفته سالن. ممکن به فکرم خطا نکنم 240 250 هزار اون زیادتر خریدگی باشه. باز سرچنی پول لازم شده تا آوردن که 230 تومانی آخرش میرفته باشه گفته. گفتم 230 تا نخرید 220 تومانی نه 220,000 سوم راضی کردم. باز یگو مایده ارزون میشه بردارم. نه از 700 کیلومتر پرابگ داره بردارم. 700 کیلومتر پلس شما پاکتش ولی کندگی نیست. موتورش خطا نکنم باید 1.5 باشد. گیبریت است بردار شده. گیبریت راست خودش ممکن اگه 3 لیتر 4 لیتر از خود داشته باشد به حد اکونومیش کم راست خود کس بردارم. خیلی که گفته ایتونم سالن از هفته سالن از گفته بردار دو کلیته است، دو تا کلیتش هم هست. پاچکا یگان جوش نگی سوزن بر این کار ندارد بردار جون. ماشین شکر خوبه، بهترین ماشین چه هم بردارم. نمو چند تا مونده گیردم و فکرم بنزینی شد، بنزینش کم ترک و ارزان تر میشه. گیبریتش بردار باور کنید دیگه حالت سالن میده. سالن چشم خوشراک از برکه خطر بشه نگاردارم. اسکریچوی دوستان دارد میشه چه استارت استاپ دارد بردارم. شتوکش همینه، شتوکش نه خیلی لید است. شتوکش هم خوشراک بود از کاندیشنر چوشم مقدار یخ باین است. این زوادیان نی زوادیان تسکو کاندیشنر شمونا باز کاندیشنر چمون دیگه اقدام کشتی سلام کامپکتی چه ماشین چه خوشو شتوکش گفتم لید رژیم واجدینی هم دارد. خوب باز چی دارد میدونید نه استارت استاپ مونتیرو کرویز کنترل دارد اداپتیونی فار دارد بردارو مانیتورچش خوشراک است نگاه کنید نه من اینطور چش است بردار شما این رژیمش علیش بکنم ولی این روسیفیکاسیون کردن لازم نگاه کنید که تایید از چیش روسیفیکاسیون کردن که بزرگ میشه روسی میشه تا میام چیش کلیمات کنترل بعد نزونی دست بردار چه گاب زنید دیگه میگن خب والله دارد پاکت شدی کندگی نیست اما جاش پاکت پیچش بردار مرحمت کنید سراچنی فروختن شد برای دخترکا پاشکام واریانت بهترین ماشین چه نجنه که خوش راک است. خیلی از بردار جانای ما مرحمت فکرتون حتما رسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابون شید باز باشین ارزان دسترس به تمرین از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتون هفته دوباره تجربه بای از باشین بای بردار جانای ما نگاه کنید شما این مونستر چه مونستر خودش است نه دوج چالنجر بود از بردار ماشین نگاه کنید فرچش چه خوش راک است بردار چیست بردار امریکانسکی ماشین چه است امریکانسکی اپسولش 2015 دست بردارم بله 2015 موتور 3.6 سیلندر است بردارم نگاه کنید چقدر خوشحال کنید فروجتش همش سالمه یگان کامبین ندارد حالتش بهترین حالت بود این ماشین برداران نیدم نخریدگی بیان برداریم و میگم молодежь این ماشین چه زور حالا ماشین مخصوص نکردیم و اویلوی هم کسی سمارقند رفته ایستاده میگه این ماشین که کیه بار کنم نمیدونم میگه کودکان بار کنم اگر مثال کو دیگه خونگی مونده ایستن برای که خیلی مایده وقتش هم داره خلاص دیگه مقصدی همین را فروختن نمیگه اگه ماشین چه که کمتر بلندتر ماشین برای سیمینی اگه 7 نفره است که 3 خطوره 4 خطوره این هم خیلی ماشین میخرم گفته است اگر اگه هم خیلی وریانت داشته باشه اینا علیش هم میشه بازار مرحمت خرید نستروچنی از خیر درو ماشین چه کی درست نکی اسکریچوی دوستان داره سالن نیوکی دراش بیزنم که در کالون چه نیوکی چه خبر داشت آنا این انجیش سیده میشه خوب میراتی دنی پیش بعد نه قیمتش بیان خیلی ممکن دو کاس یک کاس هم خیلی جو میشه بارد این چی است دیگه آوردنش نیم نولی بخوری با ما هاي میکنم سیده اینجا شنیگو کنیم پولو لیست میشه اینا کوژنی رول مولتی رول من اینطور چه شنیگو کنیم مثل الکترش است چیست امریکانسکی است نه بردار دو ویدی زرد ویدیوش خطا دکانه بر شتوکوش ببین چی است شتوکوش دسکی است اوه زایدیت کرده انا بردار جمع زایدیت هم بشه کاندیشنر چوشم یخ هماش شروع کنید این کدش هم اندان نکنه بازی ما این کدش میمون زنید ببینید پیش موشنه در روزش کالونش نگاه کنید او حرف میدارم یک تانکچه برین است من باردار این کد چه میتونید از اینجا زنید ببینید چیگاه پلاس در این کد خیلی از باردارا مرحمت کنید بای است نرخ نگاه کنید نرخ هم بهترین نرخ رو چیز است برای من خیلی با ارزان موندم باردارا 190,000 سوم باردارا 190,000 نرخش فکرم که ارزان است یعنی فکرتون نشید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بای تجربه باشید بای است جونای من پاجانو خارجانو السلام علیکم و رحمت تماشا کنید در کانال هفته دو بای تجربه بازت دیگر خوش راک خوندای الانترا بردارو بله الانترا آوانتن الانترا بردارو الانتراش میدونید واریانتی امریکا میشد با دبی این بردارو من امریکان کش است اولاتی بهترین کتی موتور 1.8 کتی بردار جون
Ола чё нигоҳ кунед. Чихел 4 баллончошон пачка аст. Кондитсионерош як ҳуҷҷатош солона. Мотор як гаш гуфтем на. Олаташ идеальный аст бардаро. Срочный фурохта мешавад, нархи беҳтарин кати. 85000 сомон нарх гуфтем соли гудан бародаримо. Гуфтем не, як нарх монем ки ҷош ба савдо шавад. Розӣ кардем бардаро 79000 сомон ба. Нархи беҳтарин ба. Аз рӯи винкодаш ҳата крилош дадагӣ доштааст тамом бардаржон наку. Озираш ба кузофош тоза хушрӯ бекам буди. 4 баллончошон напана 4 та калпакти 4 та диска намерасад мошинчава тамом бардар. 4 та дискача мезанид. Ай карда мегардид на саб сафеда кас кузофош буда чихел тоза. Мотори беҳтарин, мотори Dons аст бардаро, мотори GDI не. Avanteo мотори GDI ки мебинам. Олати салон, салонаш кожни салон аст бардаро. Чихолош бардаро хе чихоли сива кашидаган кожош бардаро хе зардастид. Задния багриф ҳам дорад. Сидению пеш ва хиб ҳамаш гарметен пашо. Лифтчошам ҳаст бардаро. Сидениш бо лифт аст, сидениш простой электрорегулировка ки дорад. Ана солаш 2012 30 июн аст. Хуб, бош чӣ дорад? Гази Евро 4 ҳам доштааст, ба фикр ки газ кит намегардад онҷа. Монитори Android бардаро, старт стоп ҳам задаган, круиз контрол доштааст, на мультирул круиз контрол дорад. Пробегаш 180000 мил гаштагиаст, ошибка надорад, як чекаш аз соли газ задагишон гирем шудагиаст. Такси гаштаги нест гуфтааст. 180000 пробеги нормал нест, бисёр не. Такси гаштаги шумо медонед чанд гаштаги нака. 100 250 300 зиёд гаштаги. Марҳамат кунед, мошинча бад нест бардарин, лабовой чошам трешини пешин надоштааст. Ҳаст хел дуроя, бай аст. Чихел аз бардарҷоно марҳамат фикратон ҳатман насид лайк фаромӯш накунед ба канали мо. Обуда шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром ҳафта Дубай теҷена бай аст бошинча. Ташаккур зиёд. Ҷонои ман нигоҳ кидана боз ятаи дигар хушрӯ ак саб сафедак BMW тройка кузофи E90. Ана ин BMW мо бардаро соли 2000 умедад чанд аст Корея 2.0 дизел 2010 даст бардарҷонои ман солаш. Ана тонировка ҳуҷҷатош медад, ҳуҷҷатош камтар монда ки даст тонировкаш солона. Бале, тонировкаш не. Тонировкаш бахшиш то охири сол гуфтем. Солона гуфтам хато то охири сола. Олаташ хушрӯ задни видеоши дуведе ёхи бардаро. Рестайлинг аз 2010 сол. Срочно нарх 83000 сом монда бардаро, нархи беҳтарин. Мендеш кам тарак чашдиги син хаҷош ходура камо. Ягон кор надорад, кондитсионерош кор мекунад, салонаш хушрӯ, кожни салони сиёҳ, мебелни салон бардаро. Ана ба кабинкачои беҳтарин, сидени лифт, панел сидени бардаро. Боз чӣ дорад? Ана 237000 километр пробег доштааст. Кожни рул, мультирул, мониторчошам аст. Салонашо хушрӯк аст, чӯткак. Кондитсионерчош хушрӯ кор кардааст. Ягон майда ошибка надорад, ошибка бинед нестум. Чихел аст бардаро, бай аст, аз хел дорад. Чихел аст бардарҷонои ман, марҳамат фикратон ҳатман насед, лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бай аст. Ташаккур зиёд. Ман ана срочно рестайлинг Lexus RX 350 нархи беҳтарин кази бардаро. Рестайлинг соли 2013 12 охираш аст бардараш. Ана тонировка ҳуҷҷатош не камтар мондаги даст. Пешоша F Sport кардаган, X кардаган бардаро. Ҳолаташ хушрӯк аст, росига махсус шуд ба ман дуведе аз кондитсионерош кор мекунад. Камбудӣ надорад бардаро, натаҷ моҳикам кардаги неста. Ина овардан ки Фаррухҷон 180000 сом ина монем. Фурӯхта мешавад, гуфтем не. Як нархе монем ки срочно нархи арзонтар. Розӣ кардем бардаро. Нархи кардем 169000 сом розӣ кардем. Номерчошам падаркаи мошинча аз худи бухтар овардам бардаро. Ҳолаташ бардаро идеалӣ гӯям, хато намекунем. Харидоро марҳамат кунед 169. Боз ягон майда мумкин муомила шавад бардаро, не ки бардаро охири нарх салони сиёҳ, кожни салон, кожош нав, балоношам нав аст бардаро. Бесключовой доступам дорад, сидени лифт дорад бардаро. Ана памят сидени ҳам аст, 2012 8 моҳ аст бардараш, не ки объёмни аст, яъне ки рестайлинг аст бардаро. Стопоша дид, рулоша дид бардаро. Ана ба кабинкачошон ҷамъ мешавад рестайлингоша, рестайлинг. Ана кондитсионерчошам кор мекунад албатта. Хуб, ҷостикаш бардор нахе шайба будаст. Мониторчош. Хуб, обогрев сидени, вентиляция сидени дуведе, пробегаш 224000 мил. Ошибка надорад. Мебелни рул, мультирул, кожни рул, круиз контрол дорад. Чӣ хел аст бардаро? Ҳаст хайр дорад, срочни. Бай аст мошинча бардарҷонои. Чӣ хел аст бардарои ман, марҳамат кунед, фикратон насед, ҳатман лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Бай аст мошинча бардаро. Ташаккур. Электромобил Ion S. Запас ходи мошин 460 км. Нигоҳ кунед. Солиш 2023 3 моҳа.
панорама дорад. балоно дар ҳолати хуб. марҳамат, ба устодтон биёед, ба дилписанҷии харидорӣ кунед. дар ширкати 7000 улуча такси кор ва фаъолият мебарад. парктроникош ҳаст, задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин, ҳолати пешаш, кондитсионерш кор мекунад. бардаро датчик сближения дора, мультирули дутарафа, бардаро нахайдаранаш, режим вождениш ҳаст. нархи мошин 135000 сомон. лайка фаромӯш накунед. Toyota Camry 4, солаш 2013. объем мотор 2.5 гибрид, японка. нигоҳ кунем бардаро. балонош дар ҳолати хуб. безключевой доступ дорад. марҳамат, ба усто биёед, ба дилписанҷед, харидорӣ кунед. видео архив мошин бардаро. задни камераш ҳаст. номероро десем бардаро. агар муомилаи хуб кунед, баъд номероро маслиҳат мекардем. нархи мошини 143000 сомон мегӯянд. ҳолати салонша нишон медиҳем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. бибинем бардаро. гибриддошам дар ҳолати беҳтарин. салонош тоза. безключевой доступ. боковош ҷамъ мешавад. мультирули яктарафа. 137000 километр пробег. старт стоп. монитори Android. климат контроли дуҳзонӣ. бардаро. ҳолати мошина дидед? нархи мошин бародаро 143000 сомон. марҳамат, ба устодтон биёед, ба дилписанҷед, харидорӣ кунед. BMW F10, солаш 2011, сборкаи Корея. нигоҳ кунед бардаро. объем мотори мошин дизел. парктроникош ҳаст, люк дорад. марҳамат, ба устодтон биёед, ба дилписанҷед, харидорӣ кунед. видео архиви мошин бардаро. задни камераш ҳаст, парктроникош ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. салон кӯҷа поли чухол дорад. ҳолати пешаш. боковош ҷамъ мешавад. ҳамин сидения, лифт сидения 2011 тоза. рули М дорад. липсток 339000 километр пробег. автохол ҷойстик, обогрев сидений, старт-стоп, монитори калон, климат контроль. бардаро. проексияш ҳастай. нархи мошина 100000 сомон мегӯянд. пробеги родноиша. дига мошино борин тов додагӣ нест. лайкҳоро фаромӯш накунед. Hyundai Elantra, солаш 2013. объем мотори мошин 1.8. нигоҳ кунем бардаро. сборкаи Америка. балонош дар ҳолати хуб. ҳолати салон. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати пешаш. ринкодаш бардаро. мультирул дутарафа. полный бак подарка. монитори Android. обогрев сидений, кондитсионер ях. экорежим дорад. бардаро. нархи мошини 85000 сомон мегӯянд. мошин такси гаштагӣ нест. марҳамат, бо биёед, ба устодтон санҷед, харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. Toyota Camry 2, комплектасияи мошин SK. объем мотори мошин 3.5 6 силиндра. нигоҳ кунед бардаро. лабаҳои антиблик. дискои Camry 5. боковоиш ҷамъ мешавад бардаро. мошинчада бисёр меҳнат кардагиам. дар ҳолати хуб. солаш 2010. 2010 8 моҳе мегӯям. балонош дар ҳолати хуб. марҳамат, видео архив мошин. дегулиштила, задни камераш ҳаст.
ҳолати салонша нишон медиҳем марамад. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Салон кожа. Кожааш дар ҳолати хубаи бардаро. ҳолати пешаш. лифт сидения ҳаст. Винкод бардаро. Боковойша бинем бардаро ҷамъ мешавад. Бибин. Парашам ҷамъ шид. Мультирули ду тарафа, круиз контроль, 135 000 пробеги мошин, обогрев сидений, акустика JBL, монитор ҳамаш ҳаст. Бардаро. нархи мошини аксар 19 000 сомон меган. Марҳамат, ба усто биёед ва дилпарасанҷои харидорӣ кунед. Лабои антиблик. Lexus GX 460. Солаш 2016 техпаспорт дорад. 360 градус камера. Тонировка техосмотраш соли 2026 буд меша. Парктроникош ҳаст, балнош дар ҳолати хуб, без ключҳои доступ, 4 дараж. Бардаро бибинед. Объем 4.6, 8 цилиндра. Видеоархиви мошин бардаро. Мошинча беҳад тоза. Хуб ба устоотон биёед, ба дилпарасанҷои харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Монитор, климат контроль. Салон мандарин. Сеюм рядаш ҳаст. ҳолати пешаш. лифт сидения, памяти сидения, зуборкаи халиҷаи бардаро. Боковой ҷамъ мешавад. Мультирули ду тарафа. ҳолати диранаш, круиз контроль. Режимош бардаро, обогрев охлаждения, монитор. Картуша барда сӯйбаш. нархи мошин бародаро 355 000 сомон. Марҳамат биёед ва устоотон бинед, санҷои харидорӣ кунед. Мошинчаи тоза акай. Chevrolet Monza. Солаш 2019. Объем мотори мошин 1 турбо. Расходи мошин меган 5 литр бензина. Нигоҳ кунед бардаро. Тонировка техосмотри мошин охири сол буд мешавад. Балнот дар ҳолати хуб. Люк дора. Мошинчаи хушрӯак. Зборкаи ҷумҳурии халқии Хитой. Задни камераш ҳаст, парктроникош ҳаст. ина бардаро бибинед. ҳолатиш хушрӯак. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салон. Салон кожа. ҳолати пешаш. автомата бардаро. мультирул дора. 52 000 километр пробегаш. Монитори Android, автомат. ҳайдараша дисти. срочно фурӯхта мешавад бардаро. нархи мошина 100 000 сомон меган. Дигар савдо намешавад. нархи арзон. бартера мешавад. Мошини арзон пешниҳод кунед. бибинед бардаро. биёед харидорӣ кунед. лайкҳоро фаромӯш накунед. ба саҳифаи мо Ferrari 01 TJ обуна шавед. Lexus RX. Солаш 2015, 7 моҳа. DVD. Номеро падарка. Тонировка техосмотри мошин 2 моҳи дигар мондагӣ. балнош дар ҳолати хуб. Марҳамат. ба устоотон биёед. ба дилпарасанҷои харидорӣ кунед. люк дора. видеоархиви мошин. задни камераш ҳаст, парктроникош ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. ҳоли чухолаш ҳастай бардаро. Салон кожа. Без ключҳои доступ дашт, слипинг зон. боковой ҷамъ мешавад, памяти сидения, лифт сидения, винкод бардаро. мультирули ду тарафа, круиз контроль. 90 000 мил пробеги мошина. старт-стоп, климат контроль, кондитсионер кор мекунад, ҷойстик, обогрев охлаждения. бардаро. нархи мошин 213 000 сомон. Марҳамат биёед ва устоотон бинед, санҷои харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. Hyundai Tucson. Солаш 2011. Зборкаи Америка. Панорама дора. Объем мотор 2.4. ҳуҷҷатҳо солона утилизатсияш ҳаст. балнош дар ҳолати хуб. салон мандарин. марҳамат. видеоархиви мошин. лимитед. задни камераш ҳаст. бардаро.
ба устодтон биёен, ба дилпари санҷоин харидорӣ кунед. ҳолати салонашон нишон медиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин бардаро панорамаша дестем. ҳамин чира рӯған кандаи кор тамом бардаро. Лифт сидения, винкодаш, техпаспорт 11, мультирул тарафа, 164 000 мил пробеги мошин. Монитори Android консоли кор мекунад, ба лифт сидения ҳаст. Бардаро ҳолати мошина дидем. нархи мошин бардаро 117 000 сомон. Марҳамат, ба устод биёен харидорӣ кунед. Лайка фаромӯш накунед.